ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଆଜି ଆମ ଡକ୍ଟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳିଙ୍ଗ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ଅଟୋ ମୁଁ ସୁଜିତ ସେନାପତି ମୁଁ पेशारे जड़े आईनजीवी किंतु निशा है समाजसेवा आउ बर्तमान मु डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी मेंबर अच्छी तो आज जो निमंत्रण कर कलिंग ऑटो महासंघ तांकर जो पंचम वार्षिक उत्सव कर सजेशन देती जे आप वार्षिक उत्सव करंतु उत्सव सांगे आपणकर परिवार सिक्यूरीटी आउ दायित्व आपंकर ऊपर बहुत बढ़ी जाऊँगी एवं जो गवर्नमेंट जीरो फोर्टनाइट फैटालिटी फोर्टनाइट चलती 16 तारीख रु 30 तारीख जीरो कैजुअलिटी आम देखा गवर्नमेंट चाहूँगी ताकू मो एसोसिएट करी संघ सांगे आउ आज आम किसी कार्यक्रम रखीचु पथप्रात नाटक है कौन प्ले है स्ट्रीट प्ले रखीचु जोटा जहाँ मध्यम आम संघ को वार्ता देवा चाहूँ जे आप जीवन बहुत मूल्यवान आपड़ जहाँ नहीं जाऊँ जीवन मूल्यवान तेणु दी जनकर सतर्कता अवलम्बन कले आपणकर परिवार सुरक्षित परिवार सुरक्षित रहिले देश सुरक्षित देखंतु ऑटो चालक माने हेले भुवनेश्वर वर्तमान लाइफ लाइन राति अधेरे हो सकाळ भोर बेले हो सबु बेले सेमानकर सर्विस पब्लिक को देकी आछंती तेणु सेमानकर दायित्वबोधटा बहुत बेसी रहुची सोसाइटी उपरे केमिति सुरक्षित भाव में यात्री को नहीं गंतव्यस्थल पहुँचे सेटा तांकर काम अच्छी किंतु प्रॉब्लम होची जो इलीगल कंपटीशन होची मन इच्छा ड्राइविंग करछंती डंकान ड्राइविंग करछंती ए सब जिनस गुड़ाक जो रोचे से आमर बेसी दुर्घटना घटुची तेबे मु तो कहि भुवनेश्वर ऑटो ड्राइवर माने प्राय संगठित भाव में भल बहुत भलरे ड्राइविंग करते एवं भलरे सुरक्षित रही था पैसेंजर को दियंती किंतु अन्य जो गाड़ी ड्राइवर माने जो हिसाब से चलाउछंती बस ड्राइवर हूँ बड़ व्हीकल ड्राइवर हूँ टू व्हीलर ड्राइवर हूँ अन्यमनस्क होगी गाड़ी चलाइबा मोबाइल फोन कथा गाड़ी चलाइबा विपरीत दिगरु उल्टा बाटरे गाड़ी चलाइबा एवं ड्रंकन ड्राइविंग कर गाड़ी चलाइबा गुड़ाक द्वारा अन्य माने बहुत रास्तार क्षतिग्रस्त होती कहीं कंट्रोल रोना गाड़ी उपर से एक्सीडेंट कर स्पीड ड्राइविंग सबुठ बड़ जिनस है स्पीड ड्राइविंग स्पीड किसी काम नथिबो अननेसेसरी स्पीड करवा कॉम्पिटिटिव वे गाड़ी चलेबा यही गुड़ाक आम दुर्घटना को आह्वान करुँची तेणु मु आपण माध्यम पब्लिक को अनुरोध करी सचेतन करने को चाहिए जे द्रुत गति गाड़ी चलातु ना मद्यपान कर गाड़ी चलातु ना मोबाइल फोन गाड़ी चलातु ना विपरीत दिगरे गाड़ी चलातु ना एवं रास्ता प्रति जत्नवान हूँ सुरक्षित भाव गाड़ी चलातु देखा अनेक गाड़ी ऑटो गुड़िकर निया जली जाऊँगी बर्तमान भुवनेश्वर बहुत अनफिट गाड़ी सब बुलूची आपण मतरे से सब माने शीघ्र बंद करवा दरकार कि कौन ये संघ तरफ कौन एक्शन ना दरकार आमर सरकार गोटे नियम अच्छी जो गाड़ी फिटनेस नथिबो से गाड़ी चली पारिबो नाही तेणु संघ माध्यम मुझे अनुरोध करी संघ कर्मकर्ता मानक से रेगुलर तांकर जो मैंने मेम्बर अच्छा गाड़ी कागजपत्र जांच करूँ मिनिमम फिटनेस रहा दरकार इंश्योरेंस रहा दरकार वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस थी दरकार एवं ता सहित पॉल्यूशनटा भी रे एतिकी रखिकी गाड़ी चलातु आ किसी असुविधा हम ना परमिट भी मिले परमिट भी नहीं पारे आउ समस्ते यहाँ प्रति जत्नवान होती जो मैंने संघरे अच्छा संघरे भी नहांती समस्ते एति नियम मान माध्यम आपन को बहुत बहुत धन्यवाद मु कलिंग ऑटो चालक महासंघर राज्य सभापति निर्वाह कर मो ना प्रशांत कुमार प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद कलिंग ऑटो चालक महासंघर दीर्घ 5 वर्ष है जिते कोरोना समय आम यही संघटी आम आरंभ करूँ मात्र 10 जन भाई को लेकिन आरंभ करूँ से समय एभलिया परिस्थिति थिला जहाँकि कहा पाखे गोटे टंकाटे नथिला खाइबा को पैसा नथिला
କରୋନା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚାଳକ ସେବା ସଂଘ କରିବା ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ଯାହାକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କରିବା ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 10ଟି ଭାଇମାନେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତାପରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି 5000 ପାଖାପାଖି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କାମ କରୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଭଦ୍ରକରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ହୁଅନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ସାଲେପୁର ଜଗତପୁର ଆଉ ଏପଟେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଏମିତି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଇମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏଇଠି ଖାଲି କଳିଙ୍ଗ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ଖାଲି ସେବା ଏଇଟା ନୁହଁ ଆମେ ଅନେକ କାମକୁ ବି ଏମିତି କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଜଣକ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ କି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ଦେଖୁନାହୁଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଥାଉ ଯାହା ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ କାହାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିନଥାଉ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଭାଇଟେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଗଲା କେଉଁ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ତାହା କେବେ ବିଚାର କରିନୁ କି ଇଏ ଆମ ସଂଘର କି ଅଲଗା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତଦାନ ଏମିତି କରିଛୁ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଆମେ 10-15ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଜଣକୁ ବି ଏମିତି ଡୋନେଟ୍ କରିଛୁ ନିହାତି ଆଗକୁ ବି ଆଶା ରହୁଛି ଆଉ ଆଶା ନିହାତି ଆମର ପ୍ରୟାସ ବି ରହିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ 5000 ଏଭବ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3000 ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସିଏ ଅଟୋ ଚାଳକ ଚଳାଇବା ନିହାତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିହାତି ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି ଆମେ ବି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଯଦି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଯଦି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରୁଛୁ